अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी द ब्यूटी ऑफ ढाका सिटी इन द रेनी सीजन और वीडियो है पैनोरामा डॉक्यूमेंट्री की। अच्छा जी, बहुत सारी हाउस देख ली, बील देख ली और बड़े अच्छे से उनके बारे में जाना भी कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। लेकिन अब रेनी सीजन के अंदर ढाका की क्या कंडीशन होती है, लोग किस तरह से कोप करते हैं इस वेदर के अंदर, सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो देखते हैं। चलिए इस वाले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हाँ, मैं आपके रिएक्टिंग में बस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। बड़ी वाली जामा मस्जिद। শ্রাবণ মেঘের আকুল আহ্বানে যখন নিঝুম হয়ে আসে আকাশ, ইটের শহর ঢাকা তখন ডানা মেলে এক নতুন রূপকথায়। শত বছরের কংক্রিটের ক্লান্তি ধুয়ে মুছে দিতে অঝোর ধারায় ঝরে পড়ে বর্ষার সিক্ত পরশ। এ যেন ইট পাথরের বুকে প্রেমিক প্রকৃতির ভালোবাসার আর্দ্র ছোঁয়া। প্রাণীর শহর ঢাকার বুক জুড়ে নেমে আসে এক অনন্য স্নিগ্ধতা। তিলোত্তমা নগরী ঢাকার বুকে এক চিলতে সবুজ চিরচেনা ধানমন্ডি লেক। বৃষ্টি ছোঁয়া ভালোবাসার এই ঝুম দুপুরে কোনো ছাতাই যেন আটকে রাখতে পারে না ঢাকাবাসীর উচ্ছ্বাস। বৃষ্টি ভেজা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে ধানমন্ডি লেকের নবীন প্রবীণ সকল বৃক্ষরাজি। शूट देखो कितना जबरदस्त कर रहे हैं। तो जल तो मिल गई है हर साइड। প্রাত্যহিক যান্ত্রিকতা আর ব্যস্ততার বাঁধ ভেঙে নাগরিক জীবন এখানে এসে মিলে যায় বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতির চিরন্তন সুরের সাথে। ये ट्रैफिक चल रही है, पानी देखो ना रोड पे कितना ज्यादा आ रहा है। मुझे भी लगा वैसे। हाँ, ये भी वही है। বৃষ্টির টুপটাপ শব্দের সাথে মিলেমিশে যায় अब ये तो चलता মচমচে रहेगा ना ফুচকার सारा। আড্ডা কিংবা চায়ের কাপের ধোঁয়া। রবীন্দ্র সরোবর চত্বরে জমে ওঠে এক অচেনা উৎসব। कॉलेज के लड़के लड़कियां है ना। বৃষ্টি বিলাসে কত না অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ।
उनको देखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे घर में बैठे लोग सब देखने लगते हैं। लड़कियां कुछ লেকের भी कर रही জলে है, देख लो। বৃষ্টির সাথে অবগাহনে মেতে ওঠে চঞ্চল প্রাণ। ओ हो। हाँ जी। ये टीम आ गई है, हाँ जी। ये बारिश में फुटबॉल खेलेंगे। শ্রাবণের बच्चे ধারা enjoy জল करते हैं ना। আর জীবনের মেলবন্ধন ঢাকাবাসীকে করে তোলে জলে ভাসা স্পন্দিত সজীব প্রাণবন্ত। ये ब्रुकलिन मेट्रिक जो जगह है जहाँ पानी खड़ा होना है। জীবন যেখানে যেমন ঢাকাবাসী তার সাথে তাল মিলিয়ে জীবন মিলিয়ে নেয় তেমন। तो वो निकल जाता है ना, ये देखो यहाँ से। ঢাকার लेकिन जो old রাজপথের ढाका होगा ना, রাজসিক वहाँ হাঁক ডাক কোলাহল অন্য সময়ের চেয়ে কিছুটা সিক্ত হয় বর্ষার ধারা জলে। তবে জীবন থেমে থাকে না, বৃষ্টি ঝরা বর্ষাকে আলিঙ্গন করেই জীবন বয়ে চলে আপন গতিতে। यूनिवर्सिटी कैंपसेस की तरह ही सारे। বৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটায় রাজপথ যেন খুঁজে পায় তার হারিয়ে যাওয়া রূপ। ऊपर जा रहा है। কংক্রিটের জং ধরা ইটপাথরের বুকে জল রঙে আঁকা এক জীবন্ত ক্যানভাস। ঢাকার বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাদা দালানটা যেন আজ একটু জিরিয়ে নেওয়ার অজুহাত পেয়েছে। যেখানে প্রতিনিয়ত যুক্তি তর্ক আর ফাইলের পাহাড়ে ঘাম ঝরে, শ্রাবণের এক পশলা বৃষ্টি সেই তপ্ত হাইকোর্টকেও যেন অনেকটা শান্ত করে দিয়েছে। देखो अंदर तो काम चल रहा है শ্রাবণের ना, বৃষ্টি पहुंचना ভেজা वहाँ দিনে तक काम। আইনজীবীদের আইনি লড়াইটা হয়তো এজলাসে নয়, ধোঁয়া ওঠা গরম চা আর সিঙ্গারার সঙ্গে জমে ওঠে। बसेस ব্যস্ততার চাকা ঘুরিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত ছুটে চলি এই চেনা শহরে। চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্য হারিয়ে যায়, হয়তো দেখাই হয় না চোখ जैसे মেলে। हमारा मॉल रोड का एरिया है, उसी तरह से लग रहा है ना ये सारा। যান্ত্রিক রাজপথের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে থাকা আইল্যান্ডের সবুজ গাছ কিংবা মায়াবী রঙের ফুল এক পশলা বৃষ্টিতে ফিরে পায় তাদের আপন রূপ। ये हमारे भी यहाँ पे है ना। শ্রাবণ স্নানে ধুয়ে যায় ওদের সারা সপ্তাহের জমে থাকা ইটপাথরের ধুলোবালি। ये कितना कॉमन है ना, रेडी वाला है। हाँ। পথের বাঁকের এই প্রকৃতি যেন মুচকি হেসে আমাদের মনে করিয়ে দেয় কংক্রিটের কাঠখোট্টা শহরের কোথাও না কোথাও প্রকৃতি ঠিকই তার সৌন্দর্য বাঁচিয়ে রাখে। फूल पौधे दरख्त तो धुल जाते हैं ना सादे, और कितने खिले खिले लगते हैं अपन। ये उनके मेन चौक आ गए ये सारे। ঝুম বৃষ্টির মাতামাতি শেষে শ্রাবণ যখন একটু থমকে দাঁড়ায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাল ইটের কার্জন হল যেন তখনও আলতো করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এক ঠান্ডা নির্মল ও স্নিগ্ধ নিঃশ্বাস। যে কার্জন প্রাঙ্গণ হাজারো শিক্ষার্থীর হইচই আড্ডা আর রাজনীতির উত্তাপে প্রতিদিন মুখর থাকে, আজ এই এক পশলা বৃষ্টিতে তা যেন প্রকৃতির পরম আদরে একদম শান্ত নিঝুম। ক্লাসরুমের ঘড়ির কাঁটা বৃষ্টিতে আজ যেন বড্ড অলস। আজ হয়তো স্যারের কড়া লেকচারের চেয়ে বাইরের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফিসফিসানিটাই শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি জরুরি। जितना अटेंडेंस कम हो जाती है और बारिश की वजह से बच्चों को जल्दी होती है भाई अपने घर में। ये भी यहाँ कैंपस है, पुराना गठबंधन में आता है।
কোলাহল থামিয়ে প্রকৃতি যখন ভালোবাসার চাদর বিছিয়ে দেয়, তখন ব্যস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও যেন একটুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে প্রেমে পড়ে যায় এই বর্ষার। पुराने ये भी तो इनका वो बना हुआ ना शहीद स्पॉट। अच्छा उन्होंने देखो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी रखा। উপভোগ করে হোক কিংবা উপেক্ষা করে হোক, জীবিকার চাকা থেমে থাকে না। टेस्ला और एक वो একদিকে বৃষ্টি বিলাস, আরেকদিকে জীবন সংগ্রামের ছুটে চলা। ব্যস্ত এই শহরে বৃষ্টি আর রোদ্দুর যাই হোক, সবাই ছুটে চলে জীবিকার তাগিদে। लाल बाग हाँ। ইট পাথরের রাজত্বে বৃষ্টি যখন ধুয়ে দিয়ে যায় শতাব্দীর ক্লান্তি, ঠিক তখনই লালবাগ কেল্লা খুলে ফেলে তার ছদ্মবেশ। ইতিহাসের যে প্রাঙ্গণ প্রতিদিন হাজারো মানুষের পদচারণায় থাকে মুখরিত, আজ সেখানে শুধু এক প্রশান্ত নীরবতা। धुल जाता है ना, साफ सुथरा हो जाता है सारा। সৈনিকদের ব্যারাক, হাম্মামখানা, জাদুঘর কিংবা পরিবেবির মাজারে আজ ছবি তোলার কোনো কায়দা কানুন নেই, নেই কোনো সেলফি তোলার হিড়িক। বর্ষাবিলাসী ২-৪ জন পর্যটক ছাড়া ভিড়ভাট্টা নেই একদম। ये देखो जी तस्वीरें और वो सब चल रहा है ना साथ साथ। শাহী মসজিদ বৃষ্টির নরম স্পর্শে স্থির দাঁড়িয়ে আছে, যেন কোনো এক উদাস ভাবনায়। बस अब इसमें जो बिलो नेसुलो मसला हाँ। वो निकल आते हैं। ये देखो ये रोजेस के हैं plants। ইতিহাস খুঁজতে আসা পর্যটকের চোখ এড়ানো লালবাগ প্রাঙ্গণের ফুলের বাগান বৃষ্টির ছোঁয়ায় যেন প্রাণ খুলে শ্বাস নিচ্ছে। শীতল পরশে ঘুঁচে গেছে তাদের আড়ালে পড়ে থাকার সকল অভিমান। তিনশো বছরের প্রাচীন এই প্রাঙ্গণে আজ আর কিছু নয়, শুধু ইতিহাস আর বৃষ্টির सात কথকতা। मस्जिद भी है ना यहाँ पे। बिल्कुल बाहर भैया खान साहब का ब्लॉग था और यहाँ पे जुमा पड़ा जुम्मा बड़ा এ যেন আমাদের সেই চিরচেনা হুলস্থুল সদরঘাট নয়। যাত্রীর হাঁক ডাক নেই, কুলি ভাইদের ব্যস্ততা নেই, জলপথ কাঁপানো বিশাল স্টিমারগুলো বৃষ্টির আমেজে যেন এক গভীর বিশ্রামে মগ্ন। ঢাকার প্রাণ সদরঘাট আজ বৃষ্টির কাছে নিজের কোলাহল বন্ধক রেখে জানান দিচ্ছে, মাঝে মাঝে থমকে যাওয়াটাও কত সুন্দর, কত নান্দনিক হতে পারে। बारिश में इसको राइड भी एक मजे का एक्सपीरियंस होता है। अंदर तो खैर वो आप समझ लोगे एक बिल्डिंग में आ गए हो आप अपनी, लेकिन ঢাকার जो অন্যতম sites ব্যস্ত town है, वो বসুন্ধরা बड़े সিটিতেও মানুষ আজ ভিড় জমায়নি শপিং মলের চাকচিক্যে। अब ये वो বৃষ্টির malls সোদা आ गए গন্ধে हैं, শহরবাসী যেন মেতেছে বৃষ্টিরই নিজস্ব ছন্দে। हाँ। मेरा हाल है वो उनकी गुलशन ঢাকা जैसे ট্রাফিক वाली জ্যাম side का। দুজনে যেন দুজনার। বৃষ্টি ঝরুক আর নাই ঝরুক, ট্রাফিক জ্যামে ঢাকার চাকা থমকে যাওয়া যেন ये मसले এই होते हैं। শহরের এক চিরচেনা গল্প।
उनसे पूछो शायद वो कहेंगे छोटी है। ये तो खूबसूरत लग रहा है। अभी तो भी ऐसे যে কারওয়ান বাজারে স্বাভাবিক দিনে তিল ধারণের জায়গা থাকে না, পাইকার ক্রেতা বিক্রেতার কোলাহল আর দরদামের হুলস্থুলে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড় হয়, বৃষ্টি ভেজা দিন তাকে যেন একদম শান্ত সুবোধ বালক বানিয়ে ছেড়েছে। ड्रैगन आपका इतना ज्यादा इधर होना चाहिए। বেচারা সবজি ব্যবসায়ীরা চিল চোখে চেয়ে থাকেন। মেঘের চাদর ঠেলে যদি দু চারজন ক্রেতা ভেজা পায়ে এদিকে পা বাড়ান, সেটুকুতেই চালাতে হয় দিন। वो देखो वैसे जैसे संडे मार्केट हम जा रहे हैं तो वो हो रहा है बारिश में वही बुरा हाल जो उधर हो हाँ। जाता है वही। দিন মজুরার কুলিদের কাছে আজকের এই বৃষ্টির অবসর আনন্দের নয়, বরং চিন্তার। উপার্জনের অঙ্কটা যে আজ বড় ফিকে। इतनी बड़ी इतनी ज्यादा बारिश होती है वहाँ पे छोटे छाते उनकी फुल साइज जो हाँ। छतरी होती है वो यूज करते हैं। ये देखो ये তোষক तरपाले तो বালিশের हमारे भी দোকানগুলোতে डाली जाती है, বেচা बड़ी-बड़ी কেনা তো umbrellas। দূরের কথা, পলিথিন শিট দিয়ে চলে বৃষ্টি থেকে মালপত্র বাঁচানোর শেষ রক্ষা। ज़्यादा वही ना सर्कल ऑफ लाइफ জনারণ্য, কোলাহল আর হুলস্থুলে ভরপুর কারওয়ান বাজার শ্রাবণের বৃষ্টির ছোঁয়ায় রূপ বদলে ফেলে এক অচেনা শান্ত ক্যানভাসে। ঢাকা শহরের এই ব্যস্ততম হৃদস্পন্দনটি যেন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে বৃষ্টির আবেশে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষায় যদিও থামে না এ শহরের ছুটে চলা, তবুও কংক্রিটের এই ব্যস্ত শহরে বৃষ্টির আগমন যেন বয়ে আনে এক অঘোষিত বিরতি। ये इतना है नहीं कैमरा खड़ा होना शुरू हो गया। সায়েন্স ল্যাব, এলিফ্যান্ট রোড ছাড়িয়ে ঢাকা কলেজ, চাঁদনী চক, নিউ মার্কেট এলাকার সড়কের চিত্র ये এটি। चांदनी चौक के सारे যে রাজপথে প্রতিদিন থাকে হর্ন আর যান্ত্রিক ব্যস্ততার তীব্র গর্জন, আজ সেখানে কিছুটা নিস্তব্ধতার রাজত্ব। अब देखो ना सर्विस लेन आपको अक्सर भरी हुई नजर জমে आती है, থাকা कि হাঁটু पानी জলে सब- ইঞ্জিনের চাকা থমকে ये গেছে भी आता ঠিকই, है, কিন্তু থমকে যায়নি ঢাকা। চিরচেনা ট্রাফিককে ছুড়ে ফেলে সায়েন্স ল্যাব থেকে নিউ মার্কেটের এই বিস্তৃত জলপথে আজ শুধুই একচ্ছত্র আধিপত্য রিকশার। तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी ना, कहीं पे मस्ती चल रही तो कहीं पे मुश्किलात का वो सामना करना पड़ रहा है। ছাত্রদের ছুটি দিয়ে নিজেরা দেখো ক্লাস না। করবে বলে उनके आगे সুযোগ आगे পেয়ে বৃষ্টির পানি আজ ঢাকা কলেজেও ঢুকে পড়েছে। ये ढाका कॉलेज के बाहर उनके कैसे लोग अंदर बाहर होंगे। ক্রেতার সমাহার নয়, চাঁদনী চক মার্কেটও আজ বৃষ্টির পানির आगे आगे দখলে। पेड़ भी अंदर है। ओए শহরের রোম্যান্টিক মানুষদের জন্য বৃষ্টি যখন খিচুড়ি আর ধোঁয়া ওঠা কফির নিমন্ত্রণ, মার্কেটের অলিগলিতে তখন আকস্মিক জলাবদ্ধতায় থমকে দাঁড়ায় কয়েকশো পরিবারের সম্বল। কাস্টমার সামলানোর বদলে আজ এখানে শ্যালো মেশিনের গর্জন, পানি সেচে ভিজে যাওয়া পণ্যটুকু বাঁচানোর এক আপ্রাণ লড়াই। वो भी देखो पप लगा के कितना निकाल रही है। দোকানে ঢুকে পড়া আগ্রাসী পানি যেন গিলে খেতে চায় বেঁচে থাকার এক একটি স্বপ্ন ও বছর জুড়ে জমে থাকা পুঁজি। ये देखो देखो क्रैक में से आ रहा है पानी। हाँ इतना भरा हुआ कैसे निकालेंगे उनको। बस ये देखो ये देखो वो अंदर है सारे। इन लोगों ने आगे वो ब्लॉक किया। वो देखो जरा
पान का है ना? जी जी जी। চারপাশের জলাবদ্ধতা আর থমকে যাওয়া ঢাকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাস্তার কোণে টং দোকানের একখেলে পানি আজ পরম শান্তি। अभी टेंशन तो है लेकिन শহরের ये भी জলজট चीजें चलेंगी শতভোগান্তি साथ-साथ। বাড়ালেও দু একজন রসিক মানুষ ঠিকই খুঁজে নেন পানপ্রীতির একটুখানি অবসর। मुझे कोई आइडिया नहीं है, वहाँ का पान डिफरेंट लगता है मुझे। शहरों में तो हमारी जैसी वेरिएशंस मिलती हैं, हाँ लेकिन हमने वो ओरिजिनल वाला भी देखा था ना, खाली वो एक वो वाइट वाला वो हाँ, फेस हाँ। लगा। নিউ মার্কেটের ভেতরের আঙিনাতে জলাবদ্ধতা থেকে বাঁচতে জলমগ্ন পশরা বাঁচানোর ओह, এক तो ना অসম ओल्ड सिटी যুদ্ধ। साइड पे ये मसले हैं सारे। अब ये फास्ट फूड सेंटर का क्या बना होगा? जितना पानी है सिर्फ ओए चाय होए वगैरह, होए होए। बहुत बुरे हालात हैं। ये देखिए सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं। वो बांधा हुआ है, टाई किया हुआ है, मना कर रहा है इसको करना चाह रहा है। वो खेलने के चक्कर में शुगर लेगा। ओए होए। वो देखो तो सही, पानी का लेवल देखो। अब उनका कपड़ा पड़ा हुआ है सारा। ओए। नुकसान है ना सारा। শহরের এক পাশে বর্ষা আসে কাব্যিকতা নিয়ে, কিন্তু অন্য পাশের এই মানুষদের জন্য নিয়ে আসে সীমাহীন ভোগান্তি আর অনাগত ভবিষ্যতের এক অনিশ্চয়তা। पैक भी करना है, उसको संभालना भी आप है। देखो पैक तो ऊपर से होते, जब पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो क्या बनेगा इनका। वो फट्टों तक तो आया पड़ा है। खराब होने का डर, कस्टमर नहीं आ रहा उसका डर, কপালে संभालने চিন্তার की ভাঁজ फिक्र। নিয়ে এই খেটে খাওয়া মানুষগুলো এক অদ্ভুত উপহাসের সাথে ক্রমাগত করে যাচ্ছে অস্তিত্বের লড়াই। हमारे भी हो जाता है, ओल्ड सिटी में इसी तरह से हो जाता शहरी है, साइड में तो लेकिन यही हाल है। हमारा बारिश रुक के साथ ही निकलता है ना। हाँ, लेकिन ये बहुत मुझे दुख हो रहा है देख के। हाँ, और बेसमेंट्स तो बस गई बिल्डिंग ना। की वेंट देख रहे हैं कितनी होती है इस तरह से। अब ये chaos होगा बारिश की वजह से ट्रैफिक का। এক পশলা ভারী বৃষ্টিতেই ঢাকার অনেক রাজপথ পুরোপুরি চলে যায় পানির দখলে। সড়ক পথেই যেন মানুষ পায় নদীর ছোঁয়া। वो ये बड़ी व्हीकल्स का हाल है, तो चोटी तो बंद होनी है बंद ना। होनी है। उनके बाइक्स भी रखते हैं, जहाँ पे रेस छोड़ी उनको पानी चलाते बंद होते हैं। কোনো পাস কিংবা সিকিউরিটি চেকের তোয়াক্কা না করে স্বঘোষিত ভিআইপি অতিথির মতো বাংলাদেশ খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকেও ঢুকে পড়েছে জমে থাকা বর্ষার পানি। ये बैंक है। भाई वो बारिश ही इतनी है वहाँ पे। মেঘের মেঘলা খেয়ালে পুরো শহর যখন ভাসছে রূপালী পর্দার মতো, ওই ওই। থমকে যায়নি কর্মব্যস্ত মতিঝিলের জীবন। ফরমাল জুতা স্যান্ডেল খুলে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে অফিসগামী মানুষগুলোর এই অদম্য যাত্রা প্রমাণ করে বৃষ্টি যতই ঝরুক, পানি যতই ये জমুক, मेट्रो का है। পেট আর সংসার তো আর থেমে থাকবে না। বৃষ্টির তোড়ে ফুটপাতের হ্যাঁ, চিরচেনা যাতে পসরাগুলো আজ নেই বললেই চলে। তবে এই পরিবেশের মাঝেই রাজত্ব ছড়িয়ে বসেছে ছাতার ব্যবসা। हाँ, ऐसे लेना है। अच्छा, वो extend প্রকৃতির भी এই हो जाती है। ঝুম খেয়ালে ঢাকা শহরে বর্ষার দিনে ছাতাগুলো হয়ে ওঠে রাজকীয় সম্পদ। अब हर साइज में आते हैं। वो तो मक्का से लेकर आएंगे। हाँ। ये देखो जरा बेचारों की तंगी है। হাঁটু পানি হোক আর কোমর পানি, জীবন থেমে থাকে না, বয়ে চলে আপন গতিতে। हाय अल्लाह, ये भी चल रहा है साथ साथ। देखो आलू बिरयानी में डाला है अंडा। आलू के पूरे जैसे मिक्स ये करके भी कुछ मजे की चीज है, कुछ और ही टाइप की लग रही है। हाँ,
ঢাকাবাসী যে শত প্রতিকূলতায়ও যুদ্ধ করতে জানে, বৈরী পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়েই চালিয়ে নিতে পারে তাদের প্রতিদিনের জীবন, এই চিত্র দেখেই তা বোঝা যায়। আগ্রাসী জলাবদ্ধতা হয়তো দখল করে নেয় জায়গা, কিন্তু কেড়ে নিতে পারে না মানুষের মনোবল। হাসি মুখেই সবাই মোকাবেলা করে জীবনের সংগ্রাম। पानी देखो किधर तक पहुंचा हुआ है, ओए होए। बस उनके स्टेशन ही ऊपर है उससे। ऐसा लगता है একদিকে সংগ্রামী জীবন, অন্যদিকে স্বস্তি খোঁজার আয়োজন। ये फिर स्टूडेंट्स पे आ गए हैं, चाय कॉफी। ধানমন্ডি লেক, রমনা পার্ক কিংবা জিয়া উদ্যান, কংক্রিটের শহরে প্রকৃতি যেখানে বুক উজাড় করে বসে থাকে ঢাকাবাসীর জন্য, প্রকৃতির সে আদর গায়ে জড়িয়ে নিতে বৃষ্টি ভেজা বর্ষাই যেন মোক্ষম সময়। মামাদের টং দোকানের চা কিংবা চাচাদের ভ্রাম্যমান বাদাম বা ঝালমুড়িতে যেন মিশে থাকে অমৃতের স্বাদ। গল্পে আড্ডায় সে স্বাদ যেন হয়ে ওঠে তরুণদের প্রাণ শক্তি। বৃষ্টি ভেজা দিন আবেগী মনের দারুণ উপলক্ষ। तब हर चीज लेवल हो गई है ना, बिल्कुल नजर आ रहा है। बस প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি কিংবা বৃক্ষ শাখার সবুজ পত্রালি বৃষ্টি জলের অঞ্জলি আলিঙ্গন করে যেন প্রাণের বারতা ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। এক টুকরো প্রকৃতি বর্ষার বৈরিতায় কিংবা বৃষ্টির আশীর্বাদে পরম যত্নে আগলে রাখে কংক্রিটের মহানগরী ঢাকাকে। প্রকৃতির সে যত্নেই তিলোত্তমা ঢাকার মেঘলা আকাশেও ফুটে ওঠে নতুন দিনের আলো। भाई बहुत अच्छी वीडियो थी और हेड्स ऑफ टू पैनोरामा डॉक्यूमेंट्रीज जिन्होंने इस मौसम में इतने अच्छे से इतनी डिटेल में ये वीडियो बनाई। जब आप ये चीज देखें, जब लोग पानी से बाहर निकल रहे हैं तो वो अंदर जा रहे हैं और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल, और कैसी कैसी जगहों पे हमने देखा कि वो गए हैं और उन्होंने वहाँ पे शूट किया है। लेकिन बहरहाल जो वीडियो को बनाया है इसका कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप देखो कि हुक उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से किया कि भाई इस मौसम के अंदर बारिश की खूबसूरती है, लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, बिल्डिंग्स कैसी लग रही हैं, पेड़ पौधे फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फिर उनकी मुश्किलात दिखाएंगे किस तरह से वो सफर कर रहे हैं बारिश और की आप वजह देखो से। कोई जो आपको खूबसूरत मॉडर्न ढाका नजर आता है, जब थोड़ा सा उससे वो दूर जाते हैं और पुराने ढाका की तरफ जाते हैं तो डाउनटाउन के कितने बुरे हालात वहाँ पे नजर आ रहे हैं। मतलब आप देखो कि ठीक है उन्होंने ग्रेजुअली शिफ्ट किया, मतलब पहले उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज सारा दिखा दिया, लेकिन उसके बाद जब वो डाउनटाउन में आते हैं और किस तरह से दुकानों के अंदर पानी जा रहा है, किस तरह वेंडर्स तंग हो रहे हैं, वो चीज़ें बहरहाल हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने हमारे साथ वो चीज़ें देखी, आप लोग तो फेस करते हैं इन चीज़ों को। अच्छा, हमारी तो क्योंकि इस तरह की बारिशें नहीं होती, लेकिन फिर भी जब कभी बहुत बारिश होती है दुकानों में पानी चला जाता है, ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, सो वो साथ साथ पानी निकल भी रहा होता है, लेकिन ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर भी बारिश के जाने के कुछ घंटे के अंदर क्लियर हो जाता है। अब सवाल हमारा ये है, ये वीडियो देख के, क्योंकि हम बड़े गौर से इन चीज़ों को देख रहे थे कि भाई बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे बारिशें और तरह से होती हैं। अब वहाँ पे इतनी ज़्यादा आप देखो कि वाटरवेज हैं, दरिया हैं, और जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है वहाँ पे, सवाल हमारा ये कि भाई ये पानी जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है ये कितनी देर में वहाँ पे निकलता होगा। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से मतलब जो लाइफ है वो अपनी रूटीन पे कितनी देर में वापस आ जाती है, क्योंकि अगर आप हमें ढाका से देख रहे हैं तो आपसे अच्छा कोई भी हमें इन चीज़ों को गाइड नहीं कर सकता। तो बहरहाल वीडियो बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत सारी नई चीज़ें भी हमें देखने को मिली, खूबसूरती भी देखी और परेशानी भी देखी और मुश्किलात भी देखी। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताया। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आपका बहुत ख्याल रखिए।